हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। देखो कितने सारे कलर है। इस सारे कलर लेके आज अल्फ़ाबेट ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जेड फॉर जेब्रा सीखे। तो चलो कलर को सीख लेते हैं एक एक करके। ये है येलो कलर, वायलेट कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, पीच कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, लाइट ग्रीन कलर, पीच कलर, ब्लू कलर एंड स्काई ब्लू कलर। तो चलो बच्चों, पूरा वीडियो देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बच्चों घर में प्रैक्टिस भी करना। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए ग्रीन कलर। बी फॉर बॉल, बी red color. C for cat, C sky blue color. D for dog, D blue color. E for elephant, E for elephant, E pink color. F for flower, F green color. G for guava, G red color. H for horse, H sky blue color. I for ice cream, I blue color. J for jackpot, J pink color. K for kite, K green color. L for lion, L red color. M for monkey, M sky blue color. N for nightingale, N blue color. O for orange, O pink color. P for papaya, P green color. Q for quail, Q red color. R for rabbit, R sky blue color. S for sunflower, S blue color. T for tiger, T pink color. U for umbrella, U green color. V for vegetables, V red color. W for water, W sky blue color. X for X-ray, X blue color. Y for yak, Y pink color. Z for zebra, Z green color. पहले से एक बार देख लेते हैं बच्चों। ये है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बाय बाय किड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।